समाज बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे पूर्वक स्वागत करता देवाल स्मरण कोरनु गुरुवंदन कोरनु मलगडेल आशीर्वाद घेवन आयचे सेशन आमी स्टार्ट करे। मंगलाचरण संघ काज आमगे लुटासची श्रीमती विद्याकिणी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत धन्यवाद विद्या माताजी। भारी चंदकोन भावपूर्ण जाऊन तुम्ही मंगलाचरण सांगल्या अशी मुखारी येऊन साव देव का म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता गीता महात्म्य सांगू काज आमगे लुटासची श्रीमती वारिजा कामत माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री गीता महात्म्यं श्री गुरुभ्यो नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिने निर्मूर्छनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪರಿಜಕ ಮತ್ ಮಾತಾಜಿ एज यूजुअल बारी चंद कोन भाव पूर्ण जाऊन तुम्ही गीता महात्म्य सांगले अशी मुखार येऊन सेवा देऊ का म्हणून विनंती करता आता आमका सगळ्यांक गुत्तास कार्तिक महिनो दामोदर आरती ओवर टू यू विद्या माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा भारती माताजी तमी दामोदर आरती का पछा हे कार्तिक महिन्यानी दोन्ही दिवस अशे ऑनलाईन बुधवार आणि शुक्रार सो कोणा नाव दिवं का आसकितानी पुराजन मुखार नाव दिवं का म्हणून म्हणून घेता तो आता मी उपास पुराजनांग अंग उपस्थित आशिल्ल्या सर्वांग भक्तांक दामोदर आरतीक हांव स्वागत करता सुरवेक आता मी नलकुबेरा आणि मणिग्रीवा हाय प्रेयर ऐकूया या सांगू येतसची रचना शर्मा माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದ ದಂಚ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 29-38 ನಲಕುವೇರನಿ ಮಣಿಗ್ರೀವಾಲ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वं मध्याय पुरुष परा व्यका व्यक्तम् इदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मण विदु त्वमेक सर्वभूतानां देहाश्वात्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव खलो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वर त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्व तमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षा सर्वक्षेत्र विकारवित् प्रयमानैस्त्वम् अग्रायो विकारै प्रकृतैर्गुणैः कोन्मह्यार्हति विज्ञातुम् प्राक्सिद्धं गुणः संवृता तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मा द्योता गुणैश्चन्न महिम्ने ब्राह्मणे नमः यस्यावतारज्ञान्यन्ते शरीरेष्वाशीरीरिणः तैस्ते अतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहि असङ्गतैः सा भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभावय च अवातीर्णोंश भागेन सम्प्रातं पतिराशिषां नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमां तवानुचर किंकरौ दर्शनाम्नौ भगवता ऋषेराशिद अनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणान् कथायाम् हस्तौ च कर्मासु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यं शिरस्तव निवासा जगत्प्रणामे दृष्टि सतं दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा रचना माताजी भारी छंद कोण सांगल्या मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही लाईची सेवा आजी बाय मस्त मस्त धन्यवाद का भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्णा हरे कृष्ण. हरे कृष्णा आता मी दामोदर आरती पळोच्या वचा आज ही दामोदर आरती का होस्ट करता सजी सुपर्णा भट माताजी आणि उडपादकुनु सुमिता भट माताजी मंगळूरादकुनु रेश्मा गायतोंडे माताजी आणि दिव्या शणे माताजी वारिजा कामत माताजी कारकळादकुनु सो आज हम 5 जन दामोदर आरती आम्ही 5 जन घरकड वच्चे आज सगळे दुसरे दुसरे जाग्याक दुसरे दुसरे गावांक तांगेल घरकड वच्चे आज आम्ही दामोदर आरती पळोवच्याक आमके एक तांणी भागी दिला सो आता दामोदर आरती सांगू येता असची अरविंद मल्ल्या माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी हरे कृष्णा माया माताजी हरे कृष्णा दामोदराष्टकम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमद्यन्तदोच्युतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तम् कदाम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं देव पूर्णात् गोपालबालं सदा ये मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं ते मुकाम्बोज अत्यन्तनीलै व्रतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिव्रष्टातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमैद्यक्षिद्रश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुतैर्वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय दामोदराय जय दामोदराय जय दामोदराय जय दामोदर जय जय प्रभुपद प्रभुपद जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद अरविंद मल्ल्या माताजी तुम्ही आजी
दामोदर अष्टकम सांगून आईची सेवा तुम्ही करेन जाल्यार सो तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. सो मुखार अशी खंयची सेवा आसल्यार तुम्ही येवका म्हूण हांव तुमगेलो नेमून घेता. तशींच आजी दामोदर आरती केलेले सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी, दिव्या शणे माताजी, वारिजा कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद आजी. आमकां पुरा जनांक तुम्ही दोळ्याक तंपू केले. पुरा जनांक तांतांगेर घरकड बैसून आज 5 जन घर 4 जन घरकड वचून दामोदर आरती पळय. सो तुमगे पुरा जन देवा कोडात दामोदराक पळोवन आरती पळोवन आमकां मना तृप्ती जाता. मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आतां आमी गीता पारायणाक मुखार सुया. तो ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सगळे जण अलगरकड दामोदर आरती पळोवन मस्त खुशी जाले. अशी आनी 3-4 दीस वरला मुखार येवन तुम्ही सगळ्यांना नाव दिवक म्हणून हांव विनंती करता. आता उत्तान एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक उपास तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करता. हरे कृष्ण. आता एका अध्यायू अर्जुन विषाद योग सांगूक आमगे लुटासाची प्रतिभा नायक माताजी तांगेली टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आज आम्ही एका अध्याय 1 to 4 सुधा कामत, 5 to 8 प्रभा कामत, 9 to 12 ज्योति भट्ट, 13 to 16 राधिका नायक, 17 to 20 रेखा नायक, 21 to 24 स्मिता प्रभु, 25 to 28 दीपिका शणै, 29 to 32 रश्मि पै, 33 to 36 शशिरेखा पै, 37 to 40 शैला किणी, 41 to 43 जानकी नायक आणि 44 to 47 किरणा पै. हरे कृष्ण. आता प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामाकः पाण्डवशैव मा कुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं ऊढ्यं दुर्योधनस्तदा आचर्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् ऊढ्यां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि उदानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्ण. दृष्टकेतुष्टेकितानः काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैबश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्योच्यै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः
नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व च प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पश्येतान् समवेतान् तत्र पश्यादितान् पार्थ पितॄन्नतः पितामहान् आचार्यान् मनुष्यान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् श्वशुरान् सवृद्धश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धू नमस्ते कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। रसीदन्तं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्लैव परिदध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि परितानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोर्गै जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रौ तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्वजनार्दना का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानावतायिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान्हारा वयं हन्तुं दात्रराष्ट्रान् स्वबाहुभिः
स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवा कृष्ण मधुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियोरुष्टाशु वाष्णेया जायते वर्णं शङ्करः शङ्करो नरकासेव कुलज्ञानां कुलस्य च वदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकप्रियः दुष्येरेते कुलाज्ञानं वर्णं शङ्करकारकैः उत्साधन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वतः। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रार्जसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन शङ्के रतोपस्थ उपाविशत् विसृजं सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद प्रतिभा नायक टीम. तुमके धन्यवाद. आमक एका अध्याय वाचूच्या दिलेल्याक तुमके धन्यवाद सांग. आम्ही तुमका मस्त धन्यवाद सांगताची ता म्हळ्यार प्रति एकादशी आजी गावात उत्तान एकादशी देवस्थानांतनी मस्त लायक वय तुम्ही सगळे जण येऊन पार्टिसिपेट केला मस्त खुशी दिसता तुमगे डेडिकेशन पडून मस्त धन्यवाद. अशी मुखार प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून आम्ही निमगून घेताची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय सांगू का आमगे लुटासाची सांख्य योग हरग्रेस मथुरा मंदाकिनी माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. आता सांख्ययोग संघ येता सती पूनम केणी माताजी 1 to 7 सांगताती. कल्पनाराव माताजी 8 to 14, मधुमती शनै माताजी 15 to 21, पूर्णिमा शनै माताजी 22 to 28, गायत्री कामत माताजी 29 to 35, शोभा केणी माताजी 36 to 42, सुजाता प्रभु माताजी 43 to 49, रश्मि नायक माताजी 50 to 54, नंदिता पै भक्ति नंदिता 55-56, भक्ति लक्षण्या 57-58, प्रिया किनी माताजी 59 to 63, कडे हा सांगता 64 to 67, कडे मधुप्रिया शनै माताजी सांगता ती 68 to 72. हरे कृष्णा. पूनम माताजी स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिमकरमर्जुनम् क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन.
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं हि न व्यत्ययन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वद्वयो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवस्याय न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ये एनं वेति हन्तारं यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि दनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यसि कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। शोभा किडी माता जैसा है। सारी सर। हरे कृष्णा। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिगमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाः नन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपस्थितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्ररत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय
सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे शुक्रत दुष्कृते तस्माद् योगय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेता किम आसित व्रजते किम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यः सर्वत्राभिनयः न विस्नेह तत्रापप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामत् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पाश्यतो मुनेः अपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् गमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहया कामान्य सर्वान् पुमांश्चारति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिम् अधिगच्छन्ति ईश ब्रह्मविस्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सकट माताजी का धन्यवाद। आज पूरा जण एक स्पिरिट सांगिल असं एकले म्हाका शकलें चुक्कन अशी भारी चंदकून सांगिल्लें असं खुशी जालें। फुलम माताजी, कल्पना माताजी, मधुमती माताजी, पूर्णिमा माताजी, गायत्री माताजी तुम्ही पूरा एक्सपर्ट जाली ती केन्ना एक्सपर्ट तुम्ही फर्स्ट कोणाची शोभा माताजी, सुजाता माताजी, रश्मी माताजी भारी चंदकून सांगिल्लें। नंदिता आणि लक्षण्या तुम्ही बरे चांद कोण सांगिल्लें तेव्हा प्रिया आणि मधुप्रिया तुम्ही दोघ जण बरे भारी चंदकून सांगिल्लें। हरे कृष्णा प्रणाम। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनंत धन्यवाद माताजी। अशीच प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येऊ म्हणून विनंती करता सत्कर जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असं अशी प्रति एकादशी तुमगे सेव देऊ का माताजी। हरे कृष्ण। आजी जपाट ऑफ दिवच्या आमगे लुटासाची वरिष्ठ वैष्णव हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रभुजी। सक्कड भक्त वृंदाल तर्फे तुमगे हृदयपूर्वक स्वागत। हरे कृष्ण। वै प्रभुजी ऐकत। हरे कृष्ण। वै प्रभुजी। तो आयची एकादशी आमकां गोत असेल प्रकार कार्तिक महिन्यात अमावस्या तो कार्तिक महिन्यात येवचे हे शुक्ल पक्षाच्या एकादशीक 4 नाव आसत। आमी आयकलां पुरो हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, उत्थान एकादशी म्हळ्यार कार्तिक मासाच्या लास्ट एकादशी बारी पवित्र जावन आशिल्ले एकादशी। एकादशी पालन केल्यार कसकसन मेळटा म्हणून ब्रह्मा नारदाक सांगता वता एक सांगता वता कशी तुम्ही एक ब्राह्मण जावन जन्म घेतल्या नंतर केन्ना गंगा यमुनांतसून नाव नायलेली तेन्ना कार्तिक म्हयन्यात नाव नायलेली त्या ब्राह्मणाक कितले एक ताजे लाभ मेळटा त्या पुरा लाभ खाली हे एकादशी व्रत आम्ही पालन केले मेळटा म्हणून सांगतात। तदनंतर हे एकादशी आम्ही सांगील प्रकार शास्त्रान कशी सांगला ताजे प्रकार आम्ही त्या व्रत पालन केलं वय जाल्यार 1000 अश्वमेध यज्ञ केले तितले नाही जाल्यार 100 राजस्व यज्ञ केले तितले म्हणजे आमकां ते यज्ञाचे महत्व गोत ना कितले हे आस म्हण गोत ना बट लेख घाला 1000 आणि 100 म्हणजे तितले पवित्र जावन आसले हे एकादशी। ब्राह्मणाक दान धर्म करचेसो आम्ही व्हडले विद्य आध्यात्मिक विषय वेद वाजूचेसो कसकसन केल्ले वरकेची हे कलियुगांतू तांतूच हे कार्तिक म्हयन्यांतू आम्ही ह्या एकादशी व्रत पालन केले वय जाल्यार माउंट एव्हरेस्ट तितलो पाप केल्ले वरकेची क्षण भितर नाश जाता म्हणून शास्त्र सांगता। ते पुरा आमकां कश्ट जाता तसल्याक म्हळ्यार आमगेलें मन म्हणचे आमगेले हातान ना। त्या मनाक आमी केन्ना भौतीक विशयांत आसक्ती दवरगे नासता ती ते मन आमकां हांगा थंय थांडीत आसता हें करता हें करता म्हणून। आतां आमगेले भागवत पुराणां कोंकणीच्यान एटलिस्ट एक भारी एक लायक एक सेव करता आसा ती एकादशी दिवसू 700 श्लोक 700 श्लोक वाजूचे रियली ग्रेट सर्वीस हें कशें म्हळ्यार की गोत्त सुन की गोत नाशी की अर्थ गोत्तस की ना की कसं नाही असल्यावर केची
कितली जन भगवद्गीते श्लोक रिपीट करता आसती ताजे भाग्य कितलं आमकां मेळटा आमगेल्या परिवाराचें मेळत म्हळ्यार आमकां होत ना तें निजदावन हें व्हडली सेवा म्हळ्यार हें परत कसलें सांगता आसता म्हळ्यार हें पुरा केल्ल्या वर्गेची आमकां कसो लाभ मेळटा म्हण सांगतात बट त्या करच्याक आमकां कश्ट जाता आसूं तेजे घुसकर कलियुगांत आमकां कसो सांगला म्हळ्यार हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिर अन्यथा म्हळ्यार आमी कितली मंत्र आयकून आसा ती आतां एक देवस्थानाक गेल्यार खंयचे यज्ञ केल्यार खंयचे होम केल्यार कसलेय एक मंगल कार्य करचें आसल्यार कितलो मंत्र आसा ती बट आमी कितलो मंत्र सांगतात आमकां एक मंत्राचो अर्थ करता आसतना वय कितें ते कलियुगांत हे भारी कश्ट जाता म्हणले घुसकर चैतन्य महाप्रभून महामंत्र दिलेले महामंत्रा भितर नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू सांगता देवान पूर्ण प्रमाणात ते शक्ती म्हणजे ह्या नावा भितर घालेले आसा ताजे घुसकर इवन पुरंदर दास असो आमगे दुसरे दास तांणी सांगता ती कशी निन्याको हंग्याको निन्न नामद बलवंदिद्दरे साಕು आमी आयकले प्रभू रामचंद्राळ वर्केची व्हड पात्रारी नांव बरोवन तांणी समुद्र उडयले ते बुड्डन आशिल्ले त्या वयरी ब्रिजाक एका अंटून बसतशी सहाय जाता आशिल्ले म्हळ्यार देवाळें नांव आशिल्लें निमित्त म्हूण सो ताजे घुसकर कलियुगांतू आमी खंयचेय गुणांत आसो आमी खंयचे गुणांत आसा म्हण आमकां वतना सत्व गुण आसे पुरो रजगुण आसे पुरो तमगुण आसे पुरो काल कालाक व्यत्यास जाता आसता आमी एक गुणांत आसनात आत्ता एक गुणांत आसले पूण अनेक क्षणांत आमी चेंज जातात जाल्यार म्हळ्यार प्रभाव तशे आसा हे कलियुगा प्रभाव म्हणजे तशे आसा बट आमकां चैतन्य महाप्रभू कसो सांगता म्हळ्यार आमगेले सगळेची परंपरा कसो सांगता म्हळ्यार कलियुगांत नामस्मरण करता कलियुग जाली हरिनाम नेनेदरे कुलकोटिಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವ म्हणून आमकां मात न्ही आमगेले कुल उद्धार जाता म्हणून पुरंदर दास सांगता ताजे निमित्त ह्या कलियुगांत आमी कसले करून जायन जाल्या वरकेची सुलभ जावन आसचें देवा नामस्मरण देवांचें नामस्मरण करतना आमगेलें मन हांगा थंय वता प्रथम 1 2 3 माल जप करतना आमगेलें मन स्थिर जावन आसता खरें इमिडिएटली एक दिवस प्रथम माळा दुखून आमगेलें मात तें हांगा थंय धांवचें सुरू जाता कळ्ळें म्हळ्यार आमी विशया भितर हे वस्तू कसो नासो हे भौतीक प्रपंचा विशय कसो नासो ताजे भितर आमी आसक्ती चड जावंक घेतले आमी कितले ताजे भितर आसता की तितले आमकां तांडीता आमगेलें मन म्हणजे ताका कसो करता म्हळ्यार अर्जुनान कृष्णाक निमगेले प्रकार चंचल मन कृष्ण आमगेलें मन म्हणजे जितलें चंचल आसत म्हूण तो अर्जुन केन्ना कृष्णा सांगता की कृष्णा सांगलें तू दुसरो पुरो प्रश्न निमगेला हांव ताजे बग्गे हें करतना बट तूं हें कसो सांगिल्लें आसा विशय हें मात्र सत्य म्हळ्यार मन म्हणजे आमगेलें इतलें चंचल आसता तूं सांगिल्लें तें सत्य होईल तशें म्हळ्यार मन भारी चंचल भारी कश्ट मना कंट्रोल करचें बट इमिडिएटली नेक्स्ट श्लोकांत तूं देव सांगता श्री भगवान वाच असंशया महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम तूं असंशय संशय दवरून घेवं नाका आजवेरी आमगेलें मन आमी आमगेल्या कंट्रोलाक दवरूं जायना म्हण तूं संशय दवरून घेवं नाका साध्य केन्ना म्हळ्यार दोनी दोन काम करता कशें तें अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते म्हळ्यार आमी अभ्यास सदां करता आसता त्या अभ्यास सदां करता आशिल्लो वटवटूची वैराग्य वरती आसता खंयच्या विशयांत वैराग्य आसता म्हळ्यार भौतीक विशय अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम खंयचे खंयचे आमकां भक्ती करचेक अनुकूल जावन आसता तसले विशयांत आमी आसक्ती जावन घेवता खंयचे खंयचे विशय आमकां भक्ती करचें तूं एक ऑब्स्टेकल जावन आसता तसल्याक आमी प्रतिकूल वर्जन करता तें सोडका तेंच आमकां कृष्णान सांगचें हांगा मन कंट्रोल करता जाल्यार अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्य वटू ह्या भौतीक प्रपंचांत आशिल्ल्या प्रति एक विशयांत आमी वैराग्य दवरून घेवका म्हळ्यार आमगेले म्हणले प्रकार आमकां आनीक चड मोह वाडटा ताकाची आमी यज्ञ याग करता नकेची आमकां भटमाम सांगतात तसो म्हणटा ती इदम न मम सांगा ती म्हणटात केलें म्हळ्यार हें मिगेल न्ही हें मिगेल न्ही हें मिगेल न्ही म्हण आमी गोतनाशें आमी तें रिपीट करता बीन आहा आमकां ताजे भितर कितलें एक महत्व म्हणजे आमकां गोत आसा म्हळ्यार त्या भटमाम सांगचें म्हळ्यार प्रत्येक हातूंत हें मिगेल म्हणजे तें भावनाशेनच हें मिगेल न्ही हें मिगेल न्ही हें मिगेल न्ही पण पूरा यज्ञ यागादी जाल्या नंतर लास्ट सांगचे वरके कसं नाही श्री कृष्ण अर्पणमस्तु
कृष्णाक अर्पण करून सोडचें कसंय असो तें करचें आमगेलें पाप चूकी कसं नासल्या वरगेची देवा तूं स्वीकार करून कृष्णार्पण म्हळ्यार तुगेल्या चरणाक हांव अर्पण करता असो तुगेले एक विशेष कृप मात्र आमकां मेळका म्हणचे भावनेरी आमी ताका न्ही जाल्यार अनेक मंत्र सांगतात आमी खंयचे यज्ञाक केलेले कायेन वाचा मनसेन दैव बुद्ध्यात्मना प्रकृती स्वभाव करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणाक म्हण आमी समर्पण करता ती म्हळ्यार प्रत्येक ताकाची दिवचें ताजे घोषकर ह्या कलियुगांत भारी सुलभ जावन आसचें कशें न्हू म्हळ्यार नाम जप करचें इवन ब्रह्माक देवान सृश्टी केल्ली कुळ्यार ब्रह्माक सांगिल्लें देवान तितलेंची ब्रह्माक कन्फ्यूज जाता हांव कसं करता देवा म्हूण नेमगेल त्या वेळार देव सांगता की तूं सृश्टी करते तूं सृश्टी करता तूं सृश्टी करता म्हण कोता कसं करता म्हण कळना की वापास निमित्त देवाक देवान म्हणटा खाली दोनी वर्डाचें केल्यार पुरतलें तप म्हण तप केल्यार पुरो तप कसं ना म्हळ्यार कलियुगांत आमकां नाम रुची हरिनाम घेवचें तितलेंच ह्या कलियुगांत तप म्हळ्यार आमी आमगेले समय हरिनाम करचे घोषकर घेवका तशी हे सुलभ जावन आशिल्लें ना सुलभ मुकुतिके सुलभ देन सुव जलरुह नाबन नेने मनमे आमगेलें मन केन्नाची त्या परमात्माले नामस्मरण करचें आमी भेल्ले प्रकार आमकां हे कलियुगांत दुसरे देवाल कृपेन कितले पुरा देवान वाट करून दिलेलें आसा आमकां उद्धार करता म्हणून आमगेल्या ह्याच जन्माक आमकां एक मोक्ष मेळका मुक्ती मेळका तागेले प्रेम मेळका म्हणून देवान खंयचे म्हूण पुरा प्रयत्न आमकां दिता आसा एक ऑपॉर्च्युनिटी कोण दिता आसा बट आमी ते मिस करून घेता आसा ती ताकाच हे कलियुगांत सिंपलेस्ट फॉर्मुला म्हळ्यार देवाल नामस्मरण करचें तितलेंच ताकाची सांगले प्रकार कले दोष निधे राज अस्ति एको महान गुणान कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे कली युगांत पुरा दोष 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 खंय पळयले रे दोष अशी खंय एक महान गुण म्हळ्यार देवाल नामस्मरण करचें तशी आयकल्या नंतर नामा अमृत म्हण आयकतात आमी नामा भितर कितलें अमृत आसा म्हण कळका जाल्यार आमी त्या नामाची रुची घेवचे प्रयत्न करता प्रतिनित्य आमगेलें फोकस म्हणचें नाम रुचीन तो आसका विना आनी खंयचेन तो आसचें न्हय आमी कितले भक्तीन श्रद्धेन देवाल नामस्मरण करता की तितलेंच आमी हे भौतीक प्रपंचांत करून एक वैराग्य म्हणजे आमकां एजो येता ताजे घोषकर कलियुगांत सुलभ जावन आसचें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम्नां खलि कल्मषनाशनं नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दस्य पूरा वेदांत हेंच हायलाइट केलेलें आसा कलियुगाचे कल्मश काडचे सुलभ जावन आसचें हे महामंत्र म्हूण दिलेलें आसा हे महामंत्र पुरा जनान भक्तीन प्रितीन आमगेल म्हूण करून घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून घेवका म्हणून पुरा जनाक निमून घेता आसूं ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु एकादशी महामहोत्सव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी आज तुम्ही एकादशीचे आणि जपाचे महत्व भारी चंद करून आमकां सगळे जणांक एक इन्स्पिरेशन्स देवन भारी लायक करून एक्सप्लेन केलेलं आसा मस्त धन्यवाद प्रभुजी भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेन आनी सगळे भक्तवृंदा तर्फेन हांव तुमकां तत्पूर्वक धन्यवाद सांगता अशी मुखारी तुमगेले एक एसोसिएशन आमकां मेळची बरी जावं प्रभुजी हरे कृष्ण आमी जपाचे महत्व आयकलींची भागवत पुराण कोंकणी आनी जपा रिपोर्टिंग ग्रुप केलेलो आसा चॅन्टिंग रिपोर्टिंग ग्रुप कोणा इंटरेस्ट आसा की प्लीज ग्रुपा जॉइन जायची ग्रुप आशिल्ले निमित्त आमी रेग्युलर चॅन्ट करचे आमकां एक इन्स्पिरेशन मेळटा जॉइन जावक म्हणून हांव विनंती करता आता एक राउंड चॅन्टिंग करूया आमी आमगेलो टाज आसाची श्रीमती दीपा भट माताजी हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण दंडवत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. आज हम गेल्या एक पारायणानंतर तुम्ही एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं. मस्त धन्यवाद. श्रीमुखारेन सेवदीव कमणाव विनंती करता. हरे कृष्ण. अत तिन्नी अध्यायु कर्मयोग संगो कंगेरुट आजसची 1 to 6 श्लोक स्फूर्तिपै माताजी, 7 to 12 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 13 to 18 श्लोक लीलापै माताजी, 19 to 24 श्लोक आशलता प्रभु माताजी, 25 to 30 श्लोक विद्याकिनी माताजी, 31 to 36 श्लोक श्यामला कामत माताजी, 37 to 43 श्लोक आशा हेगडे माताजी. स्फूर्तिपै माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्यः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. हरे कृष्ण. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमेरवते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्ताः सः विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रपि चाते न प्रसिद्धेद अकर्मणः यज्ञार्थता कर्मण्योऽन्यत्र लोकायां कर्म बन्धनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन विषद्वाम् एष वोस्तीव इष्टकामधुक् देवान् भावयाताने ते देवा भवन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता. इष्टान् भोगान् हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः यथार्थान प्रदयैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. यत्नशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यत्नाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयेति यतिह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मूगं पार्थ स जीवति. यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. हरे कृष्णा.
आशुलता प्रभु माताजी, जॉइन चैलेंज में। लीलापाई माताजी कंटिन्यू करता है 19 to 24। ओके, हरे कृष्ण। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यत् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्नमवाप्नव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं चातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तात्मवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं, संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्याकिणी माताजी। श्यामला कामत माताजी सचपा। श्यामला कामत माताजी, हरे कृष्णा। हाँ संकवा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा कीर्षु लोकसंग्रहम्। म बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसंगिनां, जोपयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढात्मा कर्तामिति मन्यते। मिगिलिनवे 20 तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृत्सविदो मन्दान् कृत्स्यविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाद्ब्रह्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगतज्वरः। यमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानस, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मसु। एत्वेत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढात्मा विद्धि नष्टान् अचेतसः। सदृशं। हरे कृष्णा। आशा हेगड़े माताजी कंटिन्यू करे छे। सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, यतोर्नवदशमागच्छेतौ रस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः, अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्नां विद्वेनमिह वर्णिनम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् अथा तेनेदमावृतम्।
अदृशं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एकैर्विमोहयत्केश ज्ञानमावृष्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नाम्नं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಳ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಸೈಟ್ केलेलं असतं. पुराजन रेग्युलर रिसाइटर्स आमगेले स्फूर्तीपै माताजी, दिव्या कामत माताजी, लीलापै माताजी, श्यामला कामत माताजी आणि आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी तुमगेल सेव दिव कमणावणे म्हणून घेता. अनंतानंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 4 अध्याय ज्ञानयोग सांगू आमगेल लोटासाची 1 to 6 श्लोक स्मितापै माताजी, 7 to 12 श्लोक वनितापै माताजी, 13 to 18 श्लोक अर्जुन राव, 19 to 24 श्लोक आशुतोष राव, 25 to 30 श्लोक मंगलापै माताजी, 31 to 36 धन्या आचार्य आणि 37 to 42 अचला आचार्य. स्मितापै. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थ्योऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तं मिमं राजश्रयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्यवेयात्मा भूतानामीश्वरूपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्वमायय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्.
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः अकर्मणि कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। मंगलापी माताजी, हरे कृष्ण। जॉइन जल्लेंजुआ। भारती ना सांगू सांग कंटिन्यू करता हुआ आशुतोष राव। हाँ 25 30 हरे कृष्ण। ब्रह्मापरे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाणि सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनि। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसिञ्चन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्नं ज्ञानासिनात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸತ್ಕರ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಸೈಟ್ केलेलं सर. स्मिता पै माताजी आणि वनिता पै माताजी मस्त स्पष्ट जाऊन रिसाइट केला. अनंत धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा म्हणून विनंती करता. अर्जुनराव आशुतोषराव स्पष्ट जाऊन प्रति एकादशी येता चेडवां स्कूल असतं जलारी येताची मस्त खुशी दिसता. स्कूलावर चेडवान पार्टिसिपेट करचे खुशी विषय अशी धन्य आचार्य आणि अचल आचार्य मस्त धन्यवाद मा. प्रति एकादशी तुम्ही येऊका भारी चंदಕೊಂಡು रिसाइट केलेलं. आता पंचाध्याय सांगू कामगेल उठासाची कर्मसन्यास योग 1 to 7 श्लोक जयलक्ष्मी शणै माताजी, 8 to 10 श्लोक दीपिका बाळिगा माताजी, 11 to 17 श्लोक विजया शणै माताजी, 18 to 24 श्लोक पूनम कामत माताजी आणि 25 to 29 श्लोक भक्तिन काव्या प्रभू. हरे कृष्ण. जयलक्ष्मी माताजी स्टार्ट करू. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययोतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्रष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् मुच्यते. साङ्ख्ययोगो पृथक् प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यात्सङ्कै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्ता विशुद्धात्मा
विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೀಪಿಕಾ ಬಾಳಿಗ ಮಾತಾಜಿ ನಾಂಚಿ ಆವ್ ಸಂಕ್ತ ತಂಗೆಲ ನಿಮಗೆಲೆ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ ಅಶ್ನನ್ ಗಚ್ಚನ್ ಸ್ವಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಹ್ಣನ್ ಉನ್ಮಿಷನ್ ಮಿಷನ್ನಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧ್ಯಾಯ कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तथा दात्मान् स्तन्निश्यास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक मिनिट सा दीपिका माताजी आज सगे म्हणून तांणी लेट जॉईन जालीची म्हणते जाल्यार म्हणा माताजी कुडले दीपिका माताजी. हा ओके माताजी तुम्ही करा स्टार्ट. पूनम माताजी सांगा. पूनम माताजी सांगा. हरे कृष्णा. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यास्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಬರಿಜಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಅಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಬಂದು ಸೈಡ್ करताची स्पष्ट जामनु खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद. ಶ್ರೀಮುಖಾರಿನ ಸೇವ ದಿವಕ तुम्ही जयलक्ष्मी माताजी मस्त धन्यवाद. बारी चंद पण रिसाइट केला. विजयशने माताजी एज युजुअल मस्त चंद पण रिसाइट केला माताजी. पूनम कामत माताजी मस्त धन्यवाद. तशीची भक्तीन काव्य बारी चंद पण रिसाइट केला. मा प्रति एकादशी तुम्ही सेव दिवक विनंती करता. अत संच अध्याय आत्मसंयम योग संगुकम सची 1 to 4 श्लोक विशाखा प्रभु माताजी, 5 to 11 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 12 to 18 श्लोक रजनी पै माताजी, 19 to 25 भक्त घनश्याम पै, तशीच 26 to 30 श्लोक वारिजा कामत माताजी, 31 to 37 शशिकला नायक माताजी, 38 to 40 श्लोक भक्तीन छाया नायक, 41 to 47 श्लोक भक्त कार्तिक नायक. हरे कृष्णा. विशाखा प्रभु माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः. ध्यान योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासिमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रारुधासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः.
नात्युच्प्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपवित्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। समं काये शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आस्थित मत्परः युञ्जनेवं सदात्मात्मं योगी नियतमानसाः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति शीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्तहारा विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त युक्त्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या योगवियोगं योगसंज्ञितः संज्ञितम्। हरे कृष्ण। परिजा कामत माताजी। तांगेल श्लोक अर्धर्जलिके म्हणो 23rd दुकुन मंचिनो माताजी। तौ विद्या दुःख संयोग वियोगै योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान्मा सा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियैर्ग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैः नृपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनैः
योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तदात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्ण. माताजी, शशिकला माताजी ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರೀ, ವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಂಟಾಕೆ. हरे कृष्ण. सर्वभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. श्री भगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता सत्यो वाप्तुमुपायतः. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्फूर्ती माताजी म्हणतात की. हरे कृष्ण. स्फूर्ती माताजी 37th श्लोक. तनी नाची माताजी. हाव म्हणवे माताजी. हा हा हा. जय माताजी. कितले श्लोक? 37 ने? 37 नेवे. हा वै माताजी. अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टस्विन्ना भ्रमिव नश्यति छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते. श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. मुखविल्ति संकवे. जय माताजी. कंटिन्यू.
माताजी कंटिन्यू करवे हा जाय करा करा माताजी तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पर्वदे देहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोषित जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराङ्गतिं तपस्वीभ्यो योगी ज्ञानिभ्योऽपि यतो मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. अनंतानंत ధన్యవాదాలు. సక్కర్ జనం భారీ చందకు రిసైట్ केला. विशाख प्रभु माताजी, पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, रजनीपई माताजी, भक्त घनश्याम आणि वारिजा कामत माताजी, वीणा माताजी, आशलता प्रभू माताजी रेग्युलर रिसाइटर्स तुम्ही बारीचंद कोण कोऑर्डिनेट करतो सच वारिजा कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्हाला सेवा देऊ का म्हणून निघून घेता. हरे कृष्ण. ಅದು 7th ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗುಕ ಅಂಗರುಟ ಸಚಿ ಮಾಯಾ ಅರವಿಂದ್ ಮಲ್ಯ आणि ತಂಗल ಟೀಮ್. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 7th chapter ज्ञान विज्ञान योग पठन करू त्यासाठी 1 to 6 सुमित्रा महाले माताजी, 7 to 12 सदानंद महाले प्रभुजी, 13 to 18 साई स्कंदराव प्रभुजी, 19 to 24 गुरुराज राव प्रभुजी, 25 to 30 हा सांगते असा. हरे कृष्ण. सुमित्रा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मयि आसक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिदस्यति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरिमेयमितसंज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाभावो येयेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि धारय. अहं कृष्णस्ततः प्रभव प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण. हरिः ओम्. मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं रसु. पुण्यो गन्धप्रत्यां च
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि तत्त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। त्रिपुरं गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैविहेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कर्मो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतिर्जोनाम् आर्तो जिज्ञासुरार्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदार सर्व एव्येते ज्ञानित्वात्वैव मे मतम् आस्थितः न हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहूनां मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां भक्तः श्रद्धयार्थितुमिच्छति तस्यां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढवताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं
साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सदानंद प्रभूजी आणि सुमित्रा महाले माताजी पारीचंद कोण डिसाइड केलेला असा आज गुरुराजराव आणि साई स्कंदराव जॉईन जावचक जायनी दग्गा जलारी सुमित्रा माताजीन सांगिलेक धन्यवाद. हे अवकाश आमक दिलेलेक भगवत पुराण कोंकणीक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. सगळे जण बारी चंद कोण डिसाइड केला अशी प्रति एकादशी येऊन तुमगे सेवा दिवक म्हणा विनंती करता. मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तर्फे. हरे कृष्णा. थोडे अनाउन्समेंट असा. भागवत प्रवाह सेशन चलता असा तुमक सगळं गुत असा एव्हरी मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे सेशन पुढे 8:15 दामोदर आरती असा. या सेशनाक सगळे जण अटेंड जावक म्हणा विनंती करता. तशीच संडे जपा सेशन सकाळी 6:30 असा इंडिया टाइम. कोणाक एक राउंड चॅन्टिंग लीड करू असं जेव्हा 10 ऑफेन्सेस रीड करू असं त्यांनी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करीत. तशीच नेक्स्ट एकादशी असं नोव्हेंबर 26 ट्यूसडे येता 5:30 इंडिया टाइमाक उत्तान एकादशी उत्पन्न एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं 1 to 6 श्लोक 1 to 6 चॅप्टर रिसाइड करू इच्छिता वेली विद्यापी माताची कॉन्टॅक्ट करीत. तशीच 7 to 12 चॅप्टर्स हांव कोऑर्डिनेट करता असं. तशीच 13 to 18 चॅप्टर्स तुम्ही माया नायक माताची कॉन्टॅक्ट करीत. कार्तिक महोत्सव चलता असं ऑक्टोबर 18 तकून आता नोव्हेंबर 15 पासून जस्ट 4 दीस वरल्या ऑनलाईन दामोदर आरती असं. कोणाक आरती करू इच्छेसगी एक जस्ट तुपा दिवू लावून देवाक आरती करचे. दामोदर महिन्यात एक देवा आरती केला मस्त पुण्य असं म्हणतात. ती मुखार याची नाव दियाची रश्मी भट माताची विद्यापाई माताची कोणाक दामोदर आरती होस्ट करू इच्छे असं त्यांनी. तशीच प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं कोणा सांगू इच्छेस की त्यांनी श्रीमती जयंती नायक माताची कॉन्टॅक्ट करीत. तशीच भागवत पुराण कोंकणी यांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं असं. डिटेल जावक दिलं तुम्ही हरग्रेस व्रज गोपी माताची जेव्हा हरग्रेस राधिका भाऊ माताची कॉन्टॅक्ट करीत. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्णा. भरत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तो एक चॅप्टर दाखवून संचित चॅप्टर बरे पुराजन बारीचंद कोण पठण केला. सो तन पुराजन भगवत पुराण कोंकणी तर्फे धन्यवाद दिता. आता मी 8 चॅप्टर वरच्या 8 चॅप्टर सांगू येतची टीम घेऊन रश्मी भट माताजी ने टीम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 8 अध्याय सांगू का 1 to 3 रमा भट माताजी, 4 to 6 शांता भट माताजी, 7 to 10 शुभापई माताजी. हांव सांगता 11 to 16 दिव्या शणै माताजी, 17 to 19 दिव्याकिणी माताजी, 20 to 28 ते सांगताची. हरे कृष्णा. शांता भट माताजी स्टार्ट, रमा भट माताजी स्टार्ट कराची. ओम परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्मयोग. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञं कथं कोऽत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आत्म उच्यते भूतभाव भवत्करो विसर्ग कर्म सन्नितः. हरे कृष्ण. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं
त्यजन्तन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदवितो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागः यदीचन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुध्य च मूर्ध्ना ध्यायात्मना प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्यक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमागतिम्। अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागताः। ब्रह्मा भुवनं लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तम् अह यत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदः जनाः। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः सह एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे आवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ता तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया। यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಾ ಕಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ, रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि शुभापई माताजी आणि दिव्या शणे माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येवनो रिसाइट करताची अशी मुखार सुन येवनो देवाल सेवा निरंतर जावनो तुम्ही भागी जाऊ का म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद भागवत प्राण कोंकणी तांकां आमकां एक अवकाश दिल्ल्या निमित्त आम्ही सांगू जाल्ले. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगे ग्रुपांत रमा भट माताजी वाजिताना कितले खुश जात की तांणी कंटिन्युअस आसाची तुमगेलो ग्रुपांतू. सो खुशी जाता इतले एज जावन तांगेलो उत्साह पळयतना खुशी जाता. तांकां आनी 2 श्लोक तांकां दिव्यांची तशी जाता तांकां सांगतना. सो मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी तुमकां तुमगे ग्रुपाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे अशींच निरंतर तुम्ही सांगल्या म्हणजे ते रमा भट माताजीन कंटिन्युअस सांगून आमकां एक श्रवण करताची भाग्य दिवं म्हणून आमी निमून घेताची. धन्यवाद रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. सो आता मी 9वा अध्याय घेऊन येताची जयंती नायक माताजी हांनी. हरे कृष्णा जयंती नायक माताजी. हरे कृष्णा विद्यापै माताजी, भारतीबेन माताजी, माया नायक माताजी तेक जनाके मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आयचे कार्तिक एकादशीचे पावन दिवसाचे आमकां भगवद्गीते श्लोक सांगूक अवकाश दिल्लेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक हांव मस्त धन्यवाद दिता. आज आमगेलो तसची 9th चॅप्टर वाचूक 1 to 5 शैलापै माताजी, 6 to 9 नागेश पै प्रभुजी, 10 to 14 शेखर करांजे प्रभुजी, 15 to 18 गीता नायक माताजी, 19 to 22 अनुपमा नायक माताजी, 23 दुकुनु 26 हीरा कामत माताजी, 27 दुकुनु 30th अन्नपूर्णा माताजी, तशीची 31 दुकुनु 34 शेखर करांजे प्रभुजी सांगता आसाची. सगळ्यांक स्वागत आसा. हरे कृष्णा. शैलापै माताजी ओवर टू यू. स्वागत आसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. म्यूट आर सर नागेशा, म्यूट आर सर, अनम्यूट करी. यथाकाशस्थितो नित्यं ऐक पडतवा वय ऐक पडता.
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परमभावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। गीता म्यूट काढी अनम्यूट कर ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमे वाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रो मोकार रुक्सामरजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुर प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं दीवमव्ययम्। हरे कृष्ण। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदस चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यादिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। माताजी। पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता अहा तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरतम् अस्मामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम्
मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् भजति मामनन्यं साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितोऽस्ति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्यस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। शैलापे माताजी, नागेश पै प्रभुजी, शेखर प्रभुजी, गीता नायक माताजी, अनुपमा नायक माताजी, तशीच हीरा कामत माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, मागीर लास्ट गंगा कुडवा माताजी आशिल्लींची तांणे जॉइन जावचें ना जायना म्हूण म्हणली म्हणून प्रभुजीक निमगिले म्हणटावे म्हणून म्हणटा तांणी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्णा। आणि प्रेमा तशीची ताळ पडला म्हणाली प्रेमा पै मागीर तिगेल बमणाक तिने बसयलो स्क्रिना एदूर लेखल्या बमणाकर म्हणी दिसता चान्स सोडू ना एकादशीक गीता श्लोक म्हणूक मस्त भाग्य दावका ते एक आमकां ह्या वेदिकेंत मेळ्ळेलें आसा तशें सगळ्यांक आयकून मेळ्ळेलें आसा मस्त सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद। आणि हरे कृष्णा। ओवर टू यू विद्या पै माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नायक माताजी तुमकां धन्यवाद। तुम्ही प्रति एकादशी ते टीम घेऊन येताची तांगेलकर सेव करयताची ते व्हडा एक तुमगेल एक सेव आतांतू सो तुमगेल पुरा जण भक्तांक मस्त उमेदी आमगेल कसले ना म्हणून भितरी ओके 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 म्हण येता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सो तुमगेल पुरा भक्तांक मस्त भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आता मी त्यांच्या चॅप्टर बच्चा विभूती योग हे सांगू येता सूची 1 to 6 शिल्पा शणे माताजी, 7 to 12 रचना शर्मा माताजी, 13 to 18 कनिका भट्टा, 19 to 25 वैष्णवी भट्ट माताजी, 26 to 32 डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 33 to 39 सुषमा शर्मा माताजी, 40 to 42 प्रतीक नायक। हरे कृष्णा। शिल्पा शणे माताजी। हरे कृष्णा। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोग। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मट्ट एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद्भावा मानसा जाता येषं लोक इमा प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे सर्वम् एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां वेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरुधसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरम् अस्म्यकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थवाराणां हिमालयः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा. डॉक्टर कामाक्षी माताजी नाची आम सांगतो. अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यया चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रव्रतामहं वृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहतस्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतैः छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीना मुषणा कविः दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनै चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानै ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतैः चराचरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु देशत प्रोक्ता विभूतेर्विस्तरो मया यद्या विद्भूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्धुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशशम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन त्ववर्जुन तवर्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृष्णम् एकशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूत्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चंदुकन सांगितलेवा प्रति तुगेल प्रयत्न कुशी जेतना अशेंची प्रयत्न करता राहा. ओके मागीर कंटिन्युअस सांगता सांगता मागीर फ्लुएंटली येता. ओके सोड नाका एवरी एकादशी यो. ओके मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुगेल अम्माला मागशी तुगेल अम्मा पैसून कुशी जेता अम्माल प्रयत्न. ओके तू प्रति एकादशी यो कदवा. ओके ना. ओके हरे कृष्णा. तो तशींची आजी धांची चॅप्टर वाचेली शिल्पा शणे माताजी रचना शर्मा माताजी कनिका भट्ट वैष्णवी भट्ट सुषमा शणे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका प्रति एकादशी येऊन गेली असा कंटिन्यू करका म्हणाव निमून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता तुमका राजन. हरे कृष्ण.
आता मी 11 चॅप्टरच्या 11 चॅप्टर घेऊन येते सची सीवी कामत प्रभुजी यांनी हांगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा आता मी 11th चॅप्टर 1 to 9 सुबमाई म्हणता सची 10 to 18 रमनाथराव 19 to 24 अंजलि 25-30 आशका 31 to 36 पुष्पा जेपई 37 to 42 संध्या कामत 43 to 48 ज्योति कामत 49 to 51 पुष्पा किनिमाई 52 to 55 रमनाथ किनिमा म्हणता सची ओवर टू सुबमाई हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अत एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन महोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्वमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात् तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम यदि तच्चक्यम् मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकृतं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनैनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतात् शवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्वाप्रातितो व्योरिदमन्तरैः व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्गविशन्ति केचिदिथा प्राञ्जालयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वा शुचिभिः पुष्पलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतोश्च पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुबाहुरूपपादं भूधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवर्तितातस्ततहम् नभस्पश्यं नभस्पृश्यं दीप्तमनेकवर्णं याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा त्वं प्रवर्तितान्तरात्मा रतिं न विन्दां शमं च विष्णु। हरे कृष्ण। कालानि चैव कालसन्निभानि पुत्रास्तैवावनिपातसङ्गैः भीष्मद्रोणपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशनान्तरेषु तन्द्रश्यन्ते नितैरुत्तमाङ्गैः यथा नाम बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखन्ति तथा हरे कृष्णा कोणाला ऑन असते प्लीज बंद करायची भरलेला डिस्टर्ब जाता तुम्ही टर्न येताना मात्र ऑन करायची प्लीज रमानाथ किणी माम तुमगे बुश ऑन अस ओके तथैव नाशाय लोकास्तवा हरे कृष्णा लोकान् समग्रान् वदनैर्जलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
द्रोणैः च भीष्मैः च जयद्रथैः च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वयि च हिमाव्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् देतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्वमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरास्तात् अतः पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तमीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाणाद् एव वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममहीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासां किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमि इच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वधन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वधन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देव्यतामाच विमूढभाव दृष्टा रूपं घोरमीड्यं त्वदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वसुर्वात्मा दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच सुदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेत्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्यः अहमेवं विदो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कर्ण परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपो नाम योगः नाम एकादशोऽध्यायः पारायणफलं सर्वपापविमुक्ति परमपदप्राप्ति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. I'm getting Submai, Ramath Rao, Anjali, Ashaka, Pushpa Jepai, Sandhya Kamata, Jyoti Kamata, Pushpa Kinimai, Ramath Kinik, Bari Bari Danyavatu, Magiri Mayaka, Vidya Kani, Bharataka, Bari Bari Danyavad, Shankun coordinate Katachi, the Shikariachi, and in Bhagavad Purpura and community Mantu, Kuma Kamile, entire team as a Kuno, Danyavadu. Thank you very much. God bless. हरे कृष्णा प्रभुजी तुमक धन्यवाद तुम्ही मस्त बिझी असताची जलारी तुम्ही तुमगेल्या प्रति एकादशीका तुम्ही चुक्कनशी घेता असताची चॅप्टर सो तुम्ही पुराजनाक उठ्ठुकोनु तुम्ही ते कोऑर्डिनेट कोनु इतली बिझी शेड्यूल आहे जलारी तुम्ही तुमगेल सेव तुम्ही विसरनाची सो अशींची कंटिन्यू कराची म्हणा तुमगेला मुद्दुता तशी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगेल प्रति टीमाक पुराजनाक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता मी 12 अध्याय बचा भक्ति योग हे सांगू येतसची राजेश्वरी माताजी ने हंगेल टीमा हरे कृष्णा आज कार्तिक एकादशी दिवस उत्थान एकादशी आयची दिवसाक 12 अध्याय सांगू येतसांची कासरगोडा सकून एक तुकून श्लोक आसा 1 आणि 2 अरुणा कामत माताजी 3 आणि 4 यज्ञेश कामत 5 ज्योतिपै माताजी 7 आणि 8 मालती कामत माताजी 9 आणि 10 उषापै माताजी 11 आणि 12 अनुपमा शेणे माताजी 13 and 14 भक्त रतन शेणाय 15 and 16 ज्योति शेणाय माताजी 17 and 18 प्रतिभा पै माताजी 19 संध्या शेणै माताजी आणि 20th हांव सांगता आसा हरे कृष्णा अरुणा स्टार्ट करे श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां
नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञेशु ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्ण। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मद आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जया अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त समे प्रियः। हरे कृष्ण। ज्योति अಕ್ಕ, ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಂಗ. ಅರುಣ. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिं मान्य। 15 अव संग येतोय राजेश्वरी अव सांगता सांगता वै यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः
समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। हरे कृष्णा। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरः मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्ण। कंप्लीट करी संजय। मग नेक्स्ट श्लोक सांगता कडे तू सांगत नव्हे। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आयचे दिसाक एक अध्याय भक्ती योग मिळाले 12 अध्याय सांगूक अवकाश दिलेले का भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्म म्हाका मी आभारी जावन असांची। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी। एज यूजुअल तुमगे कासु कोट्लेन बार चंद स्मूथ जावन चवला। सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेला प्रति टीमांक अशी तुमगे कंटिन्यूस सेवा ಮುಂದುವರಿಸುನ್ ಗೆ म्हणून हांव तुमगे निमून घेता। भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमगे पुरा टीमांक मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता मी 13 अध्यायाच्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ही सांगू येतसची 1 to 6 आशा नायक माताजी, 7 to 12 कलावती अवधानी माताजी, 13 to 18 दीपा भट्ट माताजी, 19 to 24 देवकी कामत माताजी, 25 to 30 सुकन्या नायक माताजी, 31 to 35 प्रज्ञा मागले माताजी। हरे कृष्णा। आशा नायक माताजी तुम शुरू करायचे। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः
पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतीर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतदोऽन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिम् अपरं ब्रह्म न सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये देवमजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्ण। सुकन्या माता तुम्ही कंटिन्यू करतावा? करतो माताजी। 35 तनक सांगायचं. एंड ओके। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे
तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಗಳೇ ಮಾತಾಜಿ ಏನೇ शिरीची जी कारण बट तुम्ही तंगेले वजीने मस्त धन्यवाद तुमका. तो तेरा दे वजीने आशा नाईक माताजी, कलावती अवतानी माताजी, दीपा भट माताजी, देवकी कामत माताजी आणि सुकन्या माताजी, तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशीच प्रति एकादशी तुम्ही तुमगे सेव करू येऊ का म्हणावं निमगून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेने तुमका मनस्पूर्वक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 5 आरती प्रभू माताजी, 6 to 10 संध्या ईश्वर माताजी, 11 to 16 भव्या पै माताजी, 7 to 22 सुमिता भट माताजी, 23 to 27 सुपर्णा भट माताजी. हरे कृष्ण. आरती प्रभू माताजी शुरू करायची. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम योनिमहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निपद्यन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संकवे जॉइन जैन ईश्वर तन्ने 1 मिनिट. संध्या ईश्वर माताजी हाँ कंटिन्यू करा आरती प्रभू माताजी. तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारतम्. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा. कितलं ताई विद्या का 10 हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमा स्पृहा
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं हरे कृष्ण सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारे यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान्वितान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथैः चैतां स्त्रीन् गुणान् विवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति हरे कृष्ण हरे कृष्ण उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद 14 चॅप्टर हरिचंद्रपुराजनन ಈ ಕಾಜವೇರಿ ವಜಿಲ ಆರತಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತಾಜಿ ಏನಿಶಿನಿಂಚಿ ಸೊ ಆರತಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಕು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ भव्याबाई माताजी सुमिता भट माताजी सुमर्णा भट माताजी तुपर्णा भट माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची प्रति तुमगे श्री कंटिन्यू करका म्हणा निमून घेता भारी छंद कोण तुम्ही पराजन वाचिताची सो अशींची सेवा प्रति एकादशी का तुम्ही येऊन तुमगे सेव करका अशींची भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमको पुराजनांक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनक हरे कृष्ण सो आता मी 15 अध्यायाच्या पुरुषोत्तम योग ह्या सांगूयात जसंची राजेश महाले आणि हांगेल टीम हरे कृष्ण हरे कृष्ण आजचे एकादशी 15वें चॅप्टर 1 to 4 हा सांगते असा
5 to 8 स्वातीजी, 9 to 12 योगेशजी, 13 to 16 दीपाजी आणि 17 to 20 विनुताजी. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अशक्तं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखाः गुणप्रवर्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूल्यानुसता सततामि कर्मानुबन्धी न मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथलोपपद्ये नान्तु न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः. तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसर्ता पुराणे. हरि ओम. हरे कृष्ण. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदव्ययं ततः. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. मय्येवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. मनः पष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदमाप्नोति यच्छाप्युत्यामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयत. हरे कृष्ण. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनैश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हा मस्त मस्त धन्यवाद श्रीराम हंगटी मार्ग राजेश माले हंगटी मार्ग प्रति एकादशी येताच तुम्ही अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगे साव करकमंडी म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमगे पुरा टीमाक मस्त धन्यवाद देत। हरे कृष्णा। आता मी 16 अध्यायावत पुढे अनाउन्समेंट करता मागीर मायक हँड ओव्हर करता। भगवत पुराण कोंकणी हानी भगवत प्रवाह सेशन सोमार बुधवार आणि शुक्रार प्रति 3 दीस वाराक 3 दीस आसा तुम्ही पुराजनान तुम्ही ताका जॉइन जावपाक म्हणजे म्हणून घेताची तशी ताजे 15 मिनिट फुडें दामोदर आरती आसा तो ताका तुम्ही जॉइन जावका प्रति आयतारा जपा सेशन आसा 6:30 इंडिया टायमाक तो एक राउंड चांट करच्याक आणि 10 ऑफेन्स सांगचे असल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीका नाव दिवका। तशी नेक्स्ट उत्पन्न एकादशी संपूर्ण भगवत पारायण आसा नोव्हेंबर 26 या मंगळार येता 5:30 तुमगे नाव दिवका म्हण जाल्यार 1 to 6 म्हाका दिवी येता 7 to 13 भारती पै माताजीक आणि 14 to 18 माया माताजीक। तशी कार्तिक महोत्सव ऑक्टोबर 18 दाखून नोव्हेंबर 50 ऑक्टोबर 18 स्टार्ट जालेले आणि एक 4 दीस आसा ऑनलाईन दामोदर आरती जस्ट दावाक तुपा कोणती हे करचे ऑफर करच्याक सो कोण कोणाक इंटरेस्ट आसल्यार 4 दिसाक आणि तुम्ही नाव दिवी येता बरे 4 दीस आसा ऑनलाईन तुमगे नाव दिव मुखार येवका म्हणून घेता आसा म्हाका न्ही म्हणजे रश्मी भट माताजीक तुम्ही नाव दिवे कोण केला की सुरवे ऑलरेडी तांणी वापस करी येता तांकां कसं हे ना निर्बंध ना की एक पटी केले ना एक पटी करू ना म्हणून पुराजनान मुखार येवन तांगे नाव दिवका म्हणून घेता। तशींची प्रति सेशन फुडें हरे कृष्ण महामंत्र सांगू असता हे कीर्तन बरे 5 मिनिट कोण कोणा सांगता की तांणी जयंती नायक माताजी तांकां नाव दिवका म्हणून घेता। तशींची भगवत पुराण कोंकणी तांणी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला ते कॉन्टॅक्ट ताजे डिटेल्स तुमकां जावपाचे जाल्यार तुमकां कॉन्टॅक्ट करता म्हणजे जाल्यार हरग्रेस प्रजागोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका भाव माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करी येता। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माया नायक माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विद्या माताजी धन्यवाद। आता मी 16 अध्यायावरच्या वैवासुर संपत विभाग योग ಮುಂಚೆ 1 to 6 ಶರದಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ 7 to 12 ಶಿಶಿರ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ 13 to 18 ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕಿಣಿ 19 to 24 ಶಾಂತಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ। ओवर टू यू शरदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च
स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचाफलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानि च भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु
प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय त्वमोद्वारे स्थिभिर्नरः आचार्यत्तात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा इतलाने भारचंद कोमळल आसा शर्दी शानबाग शिशीर शानबाग तशी प्रत्यक्षाचे लोक केन्ना येताची अशी तुम्ही केन्नाय मुखार येवन रिसेट करता देवा भारचंद कोण तुम्ही म्हणटात तुम्ही खुशी जाता आमकां अशी येवका केन्नाय तशी ती शानबाग माताची हानी तशीची चिकन आतेले येताची केन्ना येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग या ಮುಂಚೆ तसे रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेले टीम ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सगळ्यांक उत्थान एकादशीचे शुभाशय आम्ही 17 अध्याय स्टार्ट करताची 17 अध्याय श्लोक सांगून स्टार्ट करता चिरस्वी शानबाग 1 आणि 2 श्लोक श्लोका नंबर 1 आणि 2 तशी श्रीनिती श्लोका नंबर 3, 4, 5 तशी नलिनी अम्मा ती 6 ते 10 तशी मारुती आणि प्रीती श्लोका नंबर 1 आणि 15 1 ते 15 माया आणि पांडुरंग नायक त्यांनी 16 ते 21 तशी तेजस श्रेयस अँड राधिका शानबाग 22 ते 28 वरी घेतात हरे कृष्णा ओवर टू यू चिरस्वी हरे कृष्ण वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच एषां चक्रुच्युते एजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहोच हरे कृष्ण श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरकांक्षसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः हरे कृष्णा कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मा चैवान्तः शरीरस्थं
तानिद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्याः सिद्धाः स्थिरारद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं लवणातुष्ण तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामप्रयत्तदा यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् हरे कृष्ण Martana. म्यूट कर मत ऐकता अपरांशिक यज्ञो विधिद्रष्टोय इज्यते यश्च व्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तूपं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसत्तानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्णा देव द्विजो गुरु प्राज्ञा भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्नय तप उच्यते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षभिर्यक्षैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण मूढाग्राहेण तात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परुषोत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नापुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् हरे कृष्ण अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते अज्ञातमवज्ञातं ततामसामुदामृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्ते विदः स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युदारत्या यज्ञादानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां हरे कृष्ण तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते हरे कृष्ण यज्ञे तपसि दाने च स्थिति
सदिते चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदिते विधीयते अश्रद्धाहु तदत्तं तपास्तप्तं कर्तं च यात् असाद इति उच्यते पार्थं न च प्रीत्यानो हि हा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुन संवादे सिद्धाय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Krishna. Very nice. Tejas, Shreyas and Chirasvi. Super. तिघा व्हेरी गुड. देव बरे कर तुमका. तशीची श्रीनीती, तशी मारुतण्णा, वहिनी, शामू, मायाका, तशी पांडुरंग भाऊजी, तशीच राधिका शानबाग आणि नलिनी अम्मा. सगळ्यांना मस्त एकदम सुपर रिसाईट केले असा. सगळ्यांक देव बरे करो. तशीची तुमका सर्वांक उत्तान एकादशीचे शुभेच्छा. देव बरे करो. हरे कृष्णा. नेक्स्ट चॅप्टर 18th चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग लीड करत ऍक्च्युली मंगेश शानबाग आशिल्लो. येईन आजी ताजे खातीर ममता शेणे विल लीड द चॅप्टर. मायका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रामकृष्ण प्रभु. 18th चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग, श्लोक 1 and 2 भक्तीन ईशा कामत आणि 3 to 8 राधिका माताजी आणि राजा प्रभू, and 9 to 14 उमेश प्रभू आणि उषा माताजी, 15 to 20 निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू, आणि 21 to 27 व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी, आणि 28 to 31 सुरेखा बाळे, आणि 32 to 38 लोकेश प्रभू आणि वृद्धी माताजी, 39 to 45 जयेश प्रभू आणि जागृती माताजी, 46 to 52 हांव घेता असा, आणि 53 to 67 चंद्रिका माताजी, भक्त चरण, भक्तीन रचना आणि रामकृष्ण प्रभू, आणि 68 to 73 नलिनी माताजी, आणि 74 to 78 भक्तीन सुमती घेता असाची. आता भक्तीन ईशा स्टार्ट कर देवा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश हृदकेशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्.
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ये तान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्यनित्यैव कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेषं कुशलं कर्म कुशलेनानुशस्यते त्यागे सत्त्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं यत्कुं कर्माण्यद्वेषतः यत्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत अभिधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्क्षेत्ता दैवं चैवात्र पञ्चमम् वाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रतैवं सति कर्ता आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत्य बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वच्चनुत्यानपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि स्वात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकास्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थदल्पं च तत्ता समुदाहृतम् नियतं संगरहिताम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यतस्तास्त्विकमुच्यते यतु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेश्यं च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते। मुक्तसंगो न संवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुक्त प्राकृत स्तब्धा शतस्त्री कोलसा विषादी सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धर्भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषणां तत्त्वत्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मं अधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत्र जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायाय धारते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरमते यत्र दुःखानन्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। विषये निद्रय संयोगात् आदित्यग्रहव्रतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनं निद्रालस्य प्रमोदत्तं तत्तामसमुदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैवुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तप शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानं मास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचयात्मकं कर्म
शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं दति मानवा। वेंकटेश प्रभु बिगिन म्यूट करा। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नोप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराम्। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाख्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा सदा कुर्वाणो मध्यप्राशयः मत्प्रसादमवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अत चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोषश्चिविनं चिक्षसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्न इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा परिप्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया
विम्रश्चैतदर्शसेन यतेश्चसि तथा कुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूयात्मं भूयः शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे व्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम् एकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मत्सुख। इदं ते न तपस्काय कदाचन न शुश्रेषेव न च शुश्रेव वाचं न च व्ययस्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्टभिधास्रति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामे वैष्यत्य संशय न च तस्मान्मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तद्मा धन्यप्रियतरो भुवि। अद्देशते च य इमं धर्मं संवादो मावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्वामिति मे मति। श्रद्धावान् शूयस्त शृणुयादपि यो नरः सोऽसि मुक्त शुभान् लोकान् माप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिते तत्रुचं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोह प्रणश्यस्वेदनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहं स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत चितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रौसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। श्रुतवान्नेतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तश्च संस्मृत्य रूपं मध्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. आज 18वे अध्याय पारायण केलेले मागील सगळी बहिणी भाऊ सगळे माताजी आणि प्रभूजींक मस्त मस्त धन्यवाद. भक्तीन चिरस्वी भक्त चरण आणि भक्तीन रचना आणि भक्तीन सुमती तांका बी मस्त मस्त धन्यवाद. भक्तीन ईशा तिका बी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी छंद करून सांगला. आणि आज एक आमगेल फॅमिलीच्यान एक अनाउन्समेंट करच्या हांव इच्छा पावता असा. मागेले व्हड भयणी उषा माताजी तिगेल आज बर्थडे. तिगेल एकाक आम्ही फुल फॅमिली एक वेळे हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करच्या का तुमगेला अनुमती घेऊन चॅन्ट करया म्हणून केला. माताजी माया माताजी आणि भारती माताजी आणि विद्या माताजी लगी सांगून घेता. एक वेळ आम्ही चॅन्ट करता तिगे आणि तुम्ही बी तिका तिगेले तिका तरी कृष्णाला मागून घेऊच तुम्ही बी आमगे बरोबर चॅन्ट करता म्हणून सांगून घेता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे उषा माताजी. मे गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्णा. रामकृष्ण प्रभु ओवर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे 18 अध्याय सगळ्यांनी चंद्रदिनाजी पठण केले आसा. आमके चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी एंकर्स भारती पै माताजी तशीची विद्या पै माताजी आणि माया नायक माताजी सर्वांक आमगेले सगळे दंडवत प्रणाम. तशीची अशीची प्रतियांत आम्ही येताची आमकां तुम्ही चान्स दिताची तुम सर्वांक देव बरे कर म्हणून ते कृष्णाला मागता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभूजी आणि ममता शेणे माताजी. सगळ्यांनी भारी छंद कोण मिळालं असं अशी तुम्ही नाही येताची म्हणून रामकृष्ण प्रभूनच सांगले आम्ही येऊ का म्हणून सांगते पुढे आम्ही येताची म्हणून त्यांनी सांगितलं असं अशी येऊ का प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उषा माताजी काही आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आम्ही बर्थडे विशेष करताची. कृष्ण कॉन्शियस हॅपी बर्थडे. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त धन्यवाद माताजी. दंडवत प्रणाम. आयचे आमगेले भगवद्गीता पारायण हांगा जालेलें आसा. आमी हांगा एंड करूया. हांव अनाउन्समेंट कसले करना ते 3 चॅप्टरा फुडें विद्या माताजीन केलेले आसा. सो सकाळची उपस्थित आशिल्ली म्हणून लेखता हांव तेन्ना आमी हांगाची विराम